grâce, je lui donne. Más, más, Plus. más, Plus. más, Plus. más. Plus. Sotocora, siga adorando al Espíritu Santo. Continue à prier Siga adorando le el Espíritu Saint-Esprit. Santo. Continue à adorer le Saint-Esprit. ¿Dónde están los jóvenes de la iglesia? Où se trouvent les jeunes de l'église? Jóvenes y jovencitas. Les jeunes Venga. filles, les jeunes garçons. Voy a pedirle a mi esposa que me acompañe acá. Je vais demander à mon épouse qu'elle vienne. Levanten sus manos. Levez vos mains. Levanta tus manos. Eso no lo puedes perder nunca. Ser espontáneo. Levanta tus manos y adora. Cuando empezó nuestro ministerio de jóvenes, Quand notre ministère des jeunes a commencé, un pastor seguramente no con mala intención, un pasteur, pas avec une mauvaise attitude peut-être, pas une mauvaise intention, pero y seguramente con toda la ignorancia, mais avec beaucoup d'ignorance peut-être. me dijo, no, Il m'a dit non, si tú vas a trabajar con jóvenes, si tu vas travailler avec des jeunes, consíguete un buen líder cherche plutôt un bon leader y que él los atienda. et que lui il s'en charge. Ellos no los entiende nadie, Les jeunes, il y a personne qui les no comprend. ofrendan, Ils font pas des offrandes. consumen mucho tiempo. Ils prennent trop de temps. Yo me fui muy triste Moi, je suis parti très en triste. casa y le hablé a mi esposa ese día. Et j'ai parlé avec ma femme ce jour. Je lui ai raconté ça. Me dijo, pero Elle m'a dit, quien te habló a ti fue quién? mais qui t'a parlé à toi? No fue Dios. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Iniciamos con 2 jóvenes en su Alors, ministerio. on a commencé avec 2 jeunes, notre ministère. Hoy los jóvenes en nuestra iglesia llegan a 7,000 jóvenes. Aujourd'hui, on a 7000 jeunes à l'église. No delegues los jóvenes. Escucha lo que te estoy Ne diciendo. laissez pas les jeunes. No los deleguen. Ne les laissez pas à quelqu'un Ellos no d'autre. necesitan un líder, Ils n'ont pas besoin d'un leader una líder. ou d'une leader. Ellos necesitan unos padres Ils ont besoin des parents que les den aceptación, qui leur donnent l'acceptation, identidad, identité, amor, amour, que crean en qui ellos, croient en eux, que les muestren el amor de qui Jesús. leur montrent l'amour de Jésus. No los deleguen. Ne les laissez pas. Tómenlos, Prenez-le. tómenlos, Prenez-les. impartan, Donnez-leur. impartan, Donnez-leur. impartan. Donnez-leur des choses. Porque ustedes saben lo que es la falta de amor. Car vous connaissez ce que c'est le manque d'amour Denle lo que ellos necesitan de de ceux parte qu'ils ont de Dios. besoin de la part de Dieu. Háganse como ellos, Soyez comme eux, pero mostrándoles a Jesús. mais montrez-leur à Jésus. Hoy inicia un ministerio de jóvenes como nunca antes ha conocido su historia. Aujourd'hui commence un ministère des jeunes comme Bajo plus jamais unción on a vu, apostolique. comme on n'a pas vu avant. No es un grupo de jóvenes. C'est pas un groupe de jeunes. La iglesia tradicional lo llamó así, un grupo de L'église jóvenes. traditionnelle les appelait comme ça. Ustedes saben quiénes sacaron, iglesia, escuchen la palabra, escuchen Église, la et palabra. entendez la parole. Entendez la Ustedes saben parole. quiénes sacaron a Ananías y Zafira del templo. Vous savez qui ont Muertos. sorti Ananias et Ustedes Saphira saben quiénes du los temple sacaron? mort? Vous savez Dicen, qui? los jóvenes. C'est les jeunes. Los jóvenes. Les jeunes. Los sacaron. C'est eux qui les ont sortis. ¿Ustedes saben quiénes fueron los que aclamaron a Jesús cuando entró a Jerusalén triunfalmente? Vous savez qui a acclamé Jésus quand il est entré à Jérusalem? ¿Saben quiénes fue? Vous savez qui? ¿Saben quiénes hablaron del Vous savez- poder mesiánico de Jesús? Qui a parlé du pouvoir messianique de Jésus? ¿Saben por qué se encendió en los celos de los fariseos y los Vous sacerdotes savez pourquoi est-ce que la jalousie des pharisiens cuando s'est levée Jesús entró a quand Jerusalén? Jésus est entré à Jérusalem? ¿Saben por qué? Vous savez pourquoi? Ellos habían escuchado a la gente. Ils avaient entendu déjà les gens. Jesús hace milagros, Jésus fait des miracles. echa fuera demonios. Et elle chasse les démons. Eso no era nuevo para ellos. C'était pas nouveau pour eux. Y sin embargo, los celos no han llegado a su furor. Mais la jalousie n'était pas encore arrivée au comble ¿Sabe encore. cuándo los Vous celos savez quand la jalousie llegaron al furor de los est saduceos? arrivée à la fureur des los Sadducéens fariseos. et des pharisiens? Cuando escucharon que los Quand muchachos ils ont entendu que les jeunes, clamaban el ministerio mesiánico de ils Jesús. clamaient le ministère messianique de Jésus. Escucha lo que les estoy diciendo. Écoutez ce que je suis en train de dire. Los jóvenes Les jeunes son la única manera sont la seule façon como la iglesia permanece. de que l'Église puisse permanêtre. Los niños Les enfants son la única manera sont le seul moyen como la iglesia puede que permanecer. l'Église puisse permanêtre.
No son grupos, C'est pas des groupes, es un ministerio. c'est un ministère. Es un ministerio. Aquí hay Está profetas, ministerio. pastores, misioneros, Ici, il y a des prophètes, des evangelistas. pasteurs, des Salmistes. évangélistes, des psalmistes. Tú estás de visita. Tu viens de visite. Yo quiero invitarte acá adelante. Ven. Porque esa unción es para Je t'invite ti, ici. para el ministerio del cual el Señor te ha colocado. Pasa adelante. Soto corra babashita carra baba soto corra ira baba soto corra baba soto corra baba. Ustedes son esposos. Dios los está llamando a un ministerio fuerte en jóvenes. Vengan acá adelante, pasen acá adelante. Soto corra baba soto corra. Irashita corra baba soto. Tu iglesia es una revolución en jóvenes, una revolución. Una revolución. Los parques de esta ciudad sabrán de los jóvenes de esta iglesia. Los parques de esta ciudad Les parcs de cette ville sauront sabrán de los jóvenes de esta iglesia. des jeunes de cette église. Sotocorra babashita carra babacora. Puedo escuchar un rugir. Je peux entendre rugir es, un son rugissement. como manadas de leones Je rugiendo en entends esta comme un ciudad. rugissement comme des lions. Son leones rugiendo en esta ciudad. C'est des lions qui rugissent. Leones rugiendo en esta C'est ciudad. des lions qui rugissent. Ellos van a proclamar a Jesús. Ils vont proclamer Jésus. Van a proclamar a Jesús. Ils vont proclamer Y los Jésus. poderes demoníacos Et les jeunes démoniaques que habían dicho a Suiza, qui avaient dit à la Suisse, serás una nación vieja, tu seras une nation anciana, vieille, deteriorada, ancienne, détériorée, ícono de la muerte y del suicidio. icône de la mort et du suicide. Hoy hacemos un acto profético Aujourd'hui, on fait un acte Y esta prophétique. tierra, Et cette terre, en el nombre de au Cristo, nom de Christ, no será más tierra de elle suicidios. sera plus une terre de suicide. Esta tierra Cette terre no será más tierra ne sera plus une de terre destrucción. de destruction. Esta tierra Cette terre será una tierra joven, sera une terre jeune, renovada, renouvelée, bajo la gloria de Dios. sous la gloire de Dieu. Tierra de jóvenes, Une terre de jeunes, tierra de niños. terre d'enfants. Hacemos un acto profético destruyendo el aborto. On fait un acte prophétique en Esta détruisant no es tierra de l'avortement. abortos. Esta es tierra de vida en el nombre de Jesús. Celle-ci n'est pas une terre Sotocorra d'avortement, baba c'est corra une baba terre de shita vie. kanda la baba ira baba sotocorra baba sita carra baba corra ira baba sotocorra baba kida da sotocorra baba corra ira baba sotocorra baba konda la baba sotocorra baba corra. Ustedes no se le pueden esconder más al llamado con los jóvenes. Dice el Espíritu Santo, usted y su esposo son esposos. No se van a esconder más. Vengan acá. Ven acá, hijo. Come on, man. Sí, es el Espíritu Santo. Le Saint-Esprit dit, Yo los he llamado je vous ai appelé, para levantar jóvenes para mí. levez des jeunes pour moi, No se escondan más. ne vous cachez plus, Tómense de la mano los dos. prenez-vous les mains, Porque se esconden. ne vous cachez pas, No tengan miedo. n'ayez pas peur, No tengan temor. n'ayez pas peur, No tengas temor de tu pasado. n'aie pas peur de ton passé, Tu pasado jamás te volverá a perseguir. ton passé ne te poursuivra plus. Hoy se termina esa condición Cette condition se finit De aujourd'hui, culpa. de culpabilité, de condenación. de condamnation. Hija, mírame. Lo que yo hago nuevo, lo hago nuevo. Ce que je fais nouveau, je le renouvelle. Lo que yo hago nuevo, lo hago nuevo. Ce que je fais à nouveau, je le fais à nouveau. Y la única adicción que tendrá tu marido Et la seule addiction que ton mari aura, será por mí, dice el Señor ce Jesús. sera pour moi, dit Jésus. Socorra babashita carrababacor. Ira babashotocora. Los temores se van de tu vida, hija. Toutes les peurs partent de Los ta temores vie. se van de ti. Los temores. La les violencia peurs, no volverá a tu casa crainte. nunca La más. violence ne Yo viendra reprendo el plus de ta espíritu maison. inmundo y Au lo nom echo de fuera en Jésus. el nombre de Je Jesús. le chasse au nom de Jésus. Echo fuera ese espíritu inmundo en el nombre de Je Cristo. chasse tout esprit Toda immonde au nom angustia, de Jésus. ansiedad se larga en el nombre de Cristo.
corra baba soto baba corra. Ira baba shita targa corta baba shoto corra. Ira baba shoto corra baba corra baba sita carra baba corra. Ira soto corra baba corra baba sita baba corra. Viene un mover profético sobre la iglesia muy fuerte. Muy fuerte. Un mover profético poderoso. Il y a un mouvement prophétique sur cette église. No es Très que fort, siempre très vaya a ser puissant. así. C'est pas que ça sera toujours Cuando comme el Señor ça. necesita enderezar, instruir, Dieu a besoin elevar, d'enseigner, instruire. vienen estos moveres. Et il a ces, No será siempre así. il y a ces mouvements quand il A veces la veut iglesia se enseigner. enamora de los moveres del Espíritu Des Santo. fois, l'église Se enamoran del mover aime trop les y se mouvements, desenamoran del Espíritu Santo. le pouvoir, et pas le Se Saint-Esprit. enamoró del Espíritu Santo, pero eso será un mover por un tiempo. De instrucción, de revelación. Ustedes lo van a vivir, lo van a ministrar, van a impartir, va a ser incontenible. Vous allez El Señor ministrer le pouvoir el de Señor tiene Dieu. planes Dieu a des plans aquí. ici. Él necesita mostrarle a su siervo los profetas esos planes. Il a besoin de Él no montrer lo au va a hacer prophète ses plans. sin antes no lo revela. Il ne le fera pas si avant il le montre, il le révèle pas. Todo temor se larga de ti. Se larga el temor, se va el miedo, se va el temor. Vida hay en ti. Profetizo vida sobre ti. Profetizo vida sobre ti. Vida en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adora. Deja que el Espíritu te ministre. Porque Laisse que le Saint-Esprit te ministre. estoy hablando lo que el Señor dice a cada persona, pero Car je suis en train de parler ce no que Dieu necesito dit yo à chaque hablarte a ti personne. para que tú recibas lo que Mais Dios te je está n'ai pas hablando. besoin de te parler à toi pour que tu reçoives Solamente ce que sé Dieu sensible, veut te donner. tranquilo. Dios está hablando a cada quien. Reste là, tranquille, car Dieu est en train de parler à tout le monde. No necesitas que el profeta te hable, Tu n'as pas besoin que le prophète te parle. solo escucha lo que Dios te habla. Simplement écoute ce que Dieu est en train de parler. Él está consumiendo y derritiendo el temor. Hay Il est mucho en train, temor, il est en train mucho temor, mucha de opresión chasser de la temor. peur, la En el crainte. nombre de Cristo, todo temor se va del corazón Toute de la crainte iglesia. part du cœur de l'Église. Toda persecución, Toute todo persécution, temor se va de toute tu peur corazón. part Todo des temor en el cœurs. nombre de Cristo Jesús. Au nom de Christ Jésus. Tú no eres un extranjero, mijo. Tu n'es pas un étranger, mon fils. De Dios es la tierra y su plenitud. À Dieu appartient la Nosotros terre. somos sus hijos. Nous, on est Por lo ses tanto, enfants. somos sus herederos. Alors on est ses héritiers. Todo lo que pise la planta de tu pie, Tout ce où on met nos pieds, decláralo tuyo. tu peux le déclarer Es à mío. toi. Tu peux déclarer c'est à moi. Es mío. C'est à moi. Tú no estás aquí Tu n'es de pas paso. ici de passage. Tú estás aquí con un propósito Tu del es ici cielo. avec un propos, en esta un tierra. but sur cette Tú terre. eres bendición para Tu esta es tierra. bendición Tú no pour eres un cette terre. estorbo para esta tierra. Tu n'es pas un Tú problème eres, pour no eres cette un terre. extraño para Tu esta n'es pas tierra. un étranger Tú eres una pour cette bendición terre. para Tu esta es une tierra. bénédiction pour Así que cette empiece a terre. proclamarlo. Alors commencez Empieza à a le levantar su proclamer. voz y declare: Commencez à lever yo soy votre una voix et bendición proclamer. para esta tierra. Je suis une Yo bénédiction soy una pour cette bendición terre. para Suiza. Je suis une Soy bénédiction bendición pour la para Suisse. Ginebra. Je suis une En bénédiction el pour nombre de Genève. Jesús, Au nom de Jésus, profetizo y soplo je sobre Suiza. prophétise et je Soplo souffle sobre sur cada Genève. ciudad de esta nación. Je souffle Soplo sur nueva chaque vida ville de cette para nation. cada ciudad en esta Je nación. souffle sur Soplo chaque nueva ville. vida en el nombre de Je Jesús. souffle nouvelle vie Soplo au nueva nom de vida en Jésus. el nombre de Je Jesús. souffle nouvelle vie au nom de Jésus. Soto corrababa shita carrababa soto corrababa cora. Ira soto corrababa chita to corrababa cora. Dios me habla de estaciones de gloria. Dieu Así me me está parle hablando el de Espíritu moments Santo. de gloire. Me habla de estaciones de Dieu gloria. me parle des saisons de gloire. Ustedes conocen las estaciones de los metros, las estaciones de los buses, Vous las connaissez estaciones les stations y ustedes ven des que bus, des esas métros. estaciones están conectadas. Et vous savez que ces stations sont Son como connectées. circuitos, ¿cierto? C'est comme des circuits, n'est-ce pas? Así será este ministerio. Alors ce sera comme ça, ce ministère. Son estaciones. C'est des stations Dios des da una arrêts. estrategia Dieu donnera des stratégies en la ciudad dans la ville y en la ciudad de esta nación. et dans la ville de cette Se nation. llaman estaciones de gloria. Et ça s'appelle des stations de gloire. Son estaciones de gloria. C'est des stations de gloire. Dios se mueve diferente, pastor. Dieu il agit d'une façon différente à chaque fois. Si uno piensa que tiene que tener lugares más grandes, más grandes, más grandes. Des fois on pense qu'il faut avoir des endroits plus grands et plus grands et plus grands à chaque Él te va a fois. dar sabiduría Mais lui il va te y Él te donner va a la revelar estaciones de sagesse. gloria, Et Dieu il va te aún dentro de révéler la ciudad. quelque chose dans Porque la este ville. crecimiento no lo detiene. Car cette croissance ne va pas s'arrêter. Ni siquiera. Même pas. Soto corro baba, soto corro baba, ira soto corro baba, soto corro baba cara. Ni siquiera la ausencia de lugares físicos detendrá la gloria de Dios en esta Même nación. pas l'absence des endroits physiques pourront arrêter le plan de Dieu.
Así te muestra el Señor el diseño. C'est comme ça, Dieu te montre, si même Esta es si una Dieu estación de gloria. te montre les dessins, Y entonces tú les dices, plans, pero hay un lugar más grande.